Good morning all. This is Sahansha. On behalf of our team of our channel, I welcome you all. আমরা প্রমিস করেছিলাম ম্যাথমেটিক্স এর ভিডিওর সময় যে আমরা একটা ফিজিক্স এন্ড কেমিস্ট্রি কম্বাইন্ড ভিডিও বানাবো, and that's why today we are presenting a new video of physics and chemistry. The video will definitely make your preparation very easy. And right now you are in such a situation that approximately you have only 40 days to prepare for WBJEE. And guys, I also faced the same problem as my board exam was finished at the end of March and the WBJEE was supposed to held at the beginning of the May. So there was also a gap of 1 month. And that time a huge pressure was on me because my parents wanted that I should prepare for medical, but I left biology and decided to become an engineer. That was a big decision for me. And सबसे बड़ी बात यह था कि मैं मतलब अपने आप को प्रूव करना चाहता था, ठीक है, तो इसलिए मैंने कुछ स्ट्रेटजीज बनाया था उस टाइम. थ्रू द स्ट्रेटजीज आई एब्जॉर्ब ऑल द प्रेशर और and I score a very good rank in WBJEE. and big thanks to my chemistry teacher Dr. Subroto Naya. In this video I will tell you the strategies which I followed and you should follow to score a very good rank in WBJEE. And also I will give a detailed explanation and description of each and every chapter of physics and chemistry, और उसमें से कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ना है और कौन कौन चैप्टर आप स्किप कर सकते हो, ठीक है गाइस. पहले हम बता दें कि जो पैटर्न होता है WBJEE का, ठीक है, देयर विल बी 2 शिफ्ट. वन शिफ्ट विल बी फॉर मैथमेटिक्स and second shift will be combination of physics and chemistry. Today we will talk about only physics and chemistry. In physics and chemistry there are total 80 questions. From physics there will be 40 questions, from chemistry there will be 40 questions, and both physics and chemistry contain the 3 categories. First category in physics chemistry both, first category there will be 30 questions of 1 mark each. There will be a negative marking of -1/4. In second category there will be 5 questions each of 2 marks and there will be a 0.5 -0.5 negative marking. In third category that will be multiple options. There will be more than one right choice and there will be no negative marking. Okay. Now we will move to our syllabus of physics and chemistry. Each and every chapter पे हम लोग कुछ एनालाइज किए हैं. लास्ट कुछ चैप्टर प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को लेके कौन सा चैप्टर में कितना क्वेश्चन आता है, तो गाइस वी विल मूव टू दैट. हियर आप लोग देख रहे हैं कि ये नेम ऑफ द चैप्टर सिलेबस है फिजिक्स के. ये फिजिक्स के सिलेबस है. फिजिकल वाट एंड मेजरमेंट दैट इट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, आप स्किप कर सकते हो इसको. कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं आता है. यार द काइनेमेटिक्स इज आप अगर इन शॉर्ट टाइम आप देखना चाहते हो, अगर 40 दिन की प्रिपरेशन की बात करते हो तो काइनेमेटिक्स का आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है. लॉस ऑफ मोशन इज वेरी ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে. ওয়ার্ক এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়. মোশন অফ এটাও অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় যতটা ইন স্প্যান অফ 40 ডেজ অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়. ইম্পর্টেন্ট যেগুলো বলে দিচ্ছি, গ্র্যাভিটেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট. গ্র্যাভিটেশনটা স্কিপ করতে পারবে না তোমরা, ঠিক আছে. প্রপার্টিজ অফ ডার্ক ম্যাটার ইটস অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট. পারফেক্ট গ্যাস অ্যান্ড কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাসেস এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট. দিস ইজ অলসো এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার. thermodynamics and heat transfer also a important chapter. Oscillation and waves, electrostatics, current, electricity, magnetic effect of current and magnetism, and electromagnetic induction and alternating current. These 4 chapters very important. এখানে দেখতে পাচ্ছ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স এর 4টে কোশ্চেন আছে. 3টে হচ্ছে 1 নম্বরের কোশ্চেন আর একটা হচ্ছে 2 নম্বরের কোশ্চেন. কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি দেখো এরকম 5টা কোশ্চেনের মতন আছে. ম্যাগনেটিক এফেক্ট অফ কারেন্ট অ্যান্ড ম্যাগনেটিজম দেয়ার ইজ অলসো 4 to 5 কোশ্চেন. Electromagnetic induction and alternating current, there are also 3 to 4 questions.
Electromagnetic waves not so important. Optics is very important for in WBJEE. WBJEE अगर देखना मतलब according to WBJEE optics is very important. आप इसको skip नहीं कर सकते हो. Dual nature of radiation or matter, this is easy chapter, आप पढ़ लेना इसको. Atoms and nuclei, this is also very important chapter. এটা atoms and nuclei এটাকেও তোমরা skip করতে পারবে না. Electronic devices and communication system, এটাতে কোনো সময় কোশ্চেন আসে, কোনো সময় কোশ্চেন আসে না. ওকে, তো this was the analysis of physics. Now we will move to the chemistry portion. Chemistry portion এ যত ম্যাক্সিমাম কোশ্চেন অর্গানিক থেকে আসে, ইনঅর্গানিক আর ফিজিক্যালে অতটা কোশ্চেন আসে না. এখানে দেখতে পাবো স্ট্রাকচার অফ অ্যাটম, এখানে নাম্বার অফ কোশ্চেন দেওয়া নেই কারণ লাস্ট ইয়ারে এটা থেকে কোনো কোশ্চেন আসেনি, তার আগের বছর একটা কোশ্চেন এসেছিল. বাট স্ট্রাকচার অফ অ্যাটম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার, এটা ইউ কান্ট স্কিপ দিস. ক্লাসিফিকেশন অফ এলিমেন্টস অ্যান্ড পেরিওডিসিটি ইন প্রপার্টি, এটা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, ইউ ক্যান স্কিপ. केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा. स्टेट्स ऑफ मैटर नॉट सो इम्पॉर्टेंट. केमिकल थर्मोडायनामिक्स इज इम्पॉर्टेंट, आपको पढ़ना पड़ेगा. इक्विलिब्रियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये केमिकल और आयनिक दोनों मिला के है इक्विलिब्रियम, ये आपको पढ़ना पड़ेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. रेडॉक्स रिएक्शन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. Hydrogen is not so important. S block element is also important, very important chapter, S block element. Organic chemistry skip कर सकते हो. हाइड्रोकार्बन, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी एक एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नॉन क्वेश्चन से कभी कभी पूछ देता है. কেমিক্যাল কাইনেটিক্স ইম্পর্টেন্ট, কেমিক্যাল কাইনেটিক্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার, এটাকে স্কিপ করতে পারবে না, ভালো করে পড়তে হবে এটাকে. সারফেস কেমিস্ট্রি থেকে কোশ্চেন জেনারেলি আসে না, যদি ব্যাড লাক হয় চলে আসতে পারে একটা দুটো কোশ্চেন. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऑल द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में कुछ सरप्राइज मिल सकते हैं, उसमें कंफ्यूजन होता है, देयर विल बी सम कंफ्यूजन. आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है. प्री वर्क, डी वर्क, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये बहुत थोड़ा बहुत याद करने वाला है, इसको आपको देख के जाना पड़ेगा. हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स not so important. Alcohol, phenol and ether, this is also important chapter. Aldehydes, ketones and carboxylic acid also a very important chapter. Organic compound containing nitrogen, कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है. बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर, एक दो क्वेश्चन आता है इससे, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा. तो गाइस दीज आर द थिंग्स जो हमने एनालाइज किया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लास्ट कुछ पेपर में, ठीक है. और लास्ट में मैं कुछ चीज बताऊंगा जो स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो किया था उस टाइम पे, कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा फॉर्मूलाज को, ठीक है. यू हैव टू रेगुलरली रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर फॉर्मूला बेस्ड. तो अगर आपको गुड स्कोर करना है तो फॉर्मूला को बिल्कुल याद रखना पड़ेगा. दूसरा है यू नेवर कंपेयर योर प्रिपरेशन विद अदर्स. किसी के साथ आपका प्रिपरेशन नहीं कंपेयर करना है. इफ यू थिंक योर प्रिपरेशन इज गुड देन इट्स गुड. आपको कंपेयर नहीं करना है किसी का प्रिपरेशन से, ओके. एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर एक्यूरेसी. जब आप एक अच्छा एक्यूरेसी लेवल में चले जाओगे, यू हैव टू वर्क ऑन स्पीड. आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि व्हेन वी आर मेकिंग फॉर फिजिक्स का पैटर्न जब बनाते हैं हम लोग, ठीक है, तो देयर इट विल टाइम टेकिंग. फिजिक्स का प्रॉब्लम में टाइम लगता है, ठीक है. फिजिक्स का प्रॉब्लम में টাইম লাগে, ঠিক আছে. ওটার জন্য আমাদের এক্সট্রা কিছু টাইম রাখতে হবে হাতে, তো আমাদের স্পিডেও কাজ করতে হবে, ঠিক আছে. These are some strategies that I made when I was prepared for WBJEE. Thank you guys for watching this video and all the best for your WBJEE exam. Stay healthy and all the best.